Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning guys. How are you today? I hope that you are going to be fine. This pandemic time, we are going to study in online. This time, we are going to learn via YouTube. Okay, now please let me introduce myself. My name is Hesti Yosma. You can call me Miss Hesti. For 1 year, for the next 1 year, you are going to be with me in English class. Assalamualaikum. Today we learn about cause and effect. Basically, cause and effect is a common way to organize information in a text. Paragraph structure as a cause and effect explain reason why something happen or the effect of something. Kali ini yang kita bahas adalah materi tentang cause and effect. Pada dasarnya, cause and effect adalah jenis paragraf yang menjelaskan alasan kenapa kejadian itu bisa terjadi dan apa konsekuensi dari efek atas kejadian tersebut. When writing cause and effect text, you must remember the purpose why you write the text. Then, focus on immediate and direct cause. In English, we use several different words to show cause and effect. Examples are because of, as, since, for, and due to. Ketika menulis teks cause and effect, ingat tujuan kamu, kenapa kamu menulis teks tersebut. Lalu, fokus pada penyebabnya langsung. Di dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata-kata berikut untuk menunjukkan cause and effects. Di antaranya adalah because of, as, since, for, and due to. Oke, kata hubung yang pertama kali akan Miss Nanda jelaskan ke kalian adalah kata hubung because dan because of. Because and because of is a conjunction which show cause and effect relationship. Because dan because of adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan tentang sebab dan akibat. Because is more focused on a reason. Because itu lebih fokus kepada alasan. Bedanya adalah because diikuti oleh subjek dan verb setelah kata because tersebut. For example, because I love you, I will do anything for you. Itu bukannya gombal ya. Tapi Miss ngejelasin, because I love you itu adalah disebut cause. Sedangkan I will do anything for you itu adalah efek. Karena aku mencintai kamu, maka efeknya adalah aku akan melakukan apapun untukmu. Kalau misalnya tadi because diikuti oleh subjek dan verb setelah kata because, nah bedanya dengan because of itu, because of diikuti oleh noun atau kata benda setelah kata because of tersebut. For example, because of their hard work, BTS got 8 awards at Music Award MMA 2019 last year. Dari contoh kalimat tersebut, bisa kita lihat atau bisa kita teliti, because of their hard work adalah sebagai cause-nya atau penyebabnya. Nah, sedangkan efeknya itu adalah BTS got 8 award at Music Award MMA 2019 last year. Nah, itu adalah efek dari kerja keras mereka selama ini. Oke, next yang akan Miss Nanda bahas adalah conjunction as and since. As and since are conjunction like because or because of. As and since are focus on result. As and since are more formal than because or because of. Oke, as and since adalah kata hubung yang sama, artinya seperti because atau because of. As and since lebih fokus kepada hasil atau akibat. Kalau tadi because itu lebih fokus kepada alasan, sedangkan as and since itu lebih fokus kepada hasilnya. Penggunaan as and since lebih formal daripada because. As and since diikuti oleh subjek plus verb, sama seperti penggunaan because tadi. For example, since you don't believe me, I won't give evidence. Karena kamu tidak percaya aku tidak akan memberikan bukti. Nah, since you don't believe me itu adalah sebagai cause, sedangkan efeknya I won't give evidence. Efeknya itu adalah aku tidak akan memberikan bukti. Dan kata hubung selanjutnya yang akan Miss Nanda jelaskan yaitu kata hubung for. For that we will discuss here means because, and we have to note first that for clause never comes at the beginning of the sentences. For yang akan kita diskusikan di sini sama artinya dengan because atau because of. Akan tetapi yang harus kita ingat yaitu kata hubung for tidak pernah digunakan di awal kalimat. For example, she came to my house for she wanted to pick me. Dia datang ke rumahku karena ingin menjemputku. Dari kalimat tersebut bisa kita teliti atau bisa kita lihat yang menjadi penyebab atau cause-nya itu adalah for she want to pick me, karena dia ingin menjemputku. Maka efeknya she came to my house, dia datang ke rumahku. Oke, the last is due to.
means the same as because. Due to is generally used in very normal situation. Sama seperti because of, due to juga diikuti oleh noun setelah kata due to tersebut. For example, my success is due to my hard work. Kesuksesanku adalah karena hasil kerja kerasku. Bisa kita lihat, yang menjadi cause adalah my hard work, sedangkan yang menjadi effect adalah my success. Karena aku kerja keras, efeknya aku jadi sukses, seperti itu. Oke, dan yang terakhir akan bisa Anda berikan contoh paragraf dari cause and effect text. Check it out. Next, we are going to continue for the next part. Would you like to answer this together? Yes. Number 1, I had to wear boots to school because you join the sentence yourself. I like you, blah blah blah. Alan had to stay after school, blah blah blah. We are having the party, blah blah blah. Okay. Nah, untuk yang bagian terakhir, kalian selesaikan di buku tulis. Kalian fotokan ke PJ masing-masing, digabung dengan tugas yang ada di Google Form. Okay? Do you understand? Good. Now, before I close the lesson, I'm gonna show you one video. Sebelum Miss tutup, Miss mau menunjukkan salah satu video about cause and effect. Okay, let's watch it. Why is it hot? It's hot because it has fur. Ah, that's better. Okay, you see from the video, the girl said, why it is hot? Look at the bear. What happened to the bear? Yaps. Why it is hot? Because it has a fur. Kenapa panas katanya? Karena si beruangnya punya bulu yang tebal. So it's hot, so it's getting swimming. Okay, so you understand what I'm going to say about cause and effect? If you have any other questions, you can send me message by WA. Kalau kalian ada pertanyaan, jika kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan melalui WA ke Miss Hesti. Okay, if you have already done, kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya. Okay, see you again in the next Daring School. Okay, bye. Okay, that's for today. I hope that you are going to understand what I'm going to learn. Please study again at home, practice it at home with your friends, with your parents, with your sister, with your brother. Okay, see you again for the next meeting. Bye.